of Tiki Collective. Kag dito natin subong sa Rooted in Rural Dignity, collaborative project namon with the Northern Iloilo State University main campus diri sa Estancia. So malibot kami ni Nunay Kindred para mag-ask questions sa mga collaborators natin, ang mga students sa civil engineering kag crafting na mga kurso. Ian Macasalo, the President of Philippine Institute of Civil Engineers, thesis students. Paagi sa sining activity, mahatagan ang opportunity ang mga students, especially ang mga artists that is in to hone their skills and to show their skills and talents here in the university. Especially sa amuning event, to be seen, to be heard by their art, and make history that is in I am Michael Ezeralati, Vice President for External Affairs of the Vice DCSC. So sa sining activity, bukod sa tamaan kainit, so personally, na-challenge ako sa pag-manage ng isang time. Kaya syempre as an officer, may other tasks man ako nga kailangan man niya pweddogan. Ging hatagan to it sa time nga makikipag-ugyon dali para makita ko ang mga co-artists ko nga nag-enjoy sa ilang mga tasks. My name is Bongay Gallardo from College of Industrial Technology, major in drafting technology. I've learned a lot from this activity. Madami nga learning ang nabulig sa akon, especially sa pag-blend sa pintura, sa kung ano ang saktong harmony, paghatag value sa mga colors. Ang ini nga activity na kabulig sa akon bilang isa ka estudyante nga desire man ang maging isa ka artist sa susunod nga mga henerasyon. Kanami lang sa feeling kay after hearing your testimonies, parang we were yet to be reminded what art is truly about. You know, it's not just putting pretty things together, but sometimes it's a form of activism, like what you guys did in trying to preserve rural dignity. So yeah, I think it's really cool.